जाओ प्रभु ये गायक महोदय को सहाय हो से आग को आगुरी एमती सुंदर सुंदर गान करते आगे आगुरी गायकर गाइबा शुणी ए मालिक जो मन तो समझ चला पथ कुसुमित हो जय जगन्नाथ स्वामी की चला पथ कुसुमित हो चला पथ कुसुमित हो बोल मन आनंद सागर एक बार हरिब हरि सारे आउरी आनिबे आनिबे चला पथ पिलार कुसुमित हो आध्यात्मिक चिंता चेतना अंतर मध्य जागृत हो जगन्नाथ अमाप दया वर्षण करंतु आध्यात्मिक चिंता चेतना जागृत होई तांकर पथटा सुगम हो बोल मन आनंद सागर एक बार हरि हरि दरवाजा जता बड़े देवी निकट कहले मालो 56 कोटी जीव जगत जो 56 कोटी जीव जगत या उड़ा 14 शून्य मार्ग रे कीट पतंग ठारू पक्षी समूह जते उड़ी बुलुचंती या 14 कोटी प्रकार बुड़ा 14 जल रे जो माने बुड़ीकरी अछंती माछ मगर कइछ इत्यादि जल रे जते बुड़ीकरी अछंती एटा कुचिया साप हळकुचिया कोकड़ा सब बुड़ुचंती कुची कोकड़ा नाली कोकड़ा सब तो कोकड़ा ये हेले 14 कोटी प्रकार चल 14 अचल 14 चल प्रचल करचंती ये हेले 14 कोटी प्रकार अचल जो माने स्थाणु भाव रे अछंती ये हेले 14 कोटी प्रकार तमे 56 कोटी जीव जगत मध्य देवी निकट रे सती नारी जनक कहले तते छागलटे बळी भाव रे मु देवी तात्पर्यटा कोन असल छागलटा कोन सुंदर मा कथा पदैया भितर अछि जने राजा सेते बेले थिले घोषणा कले मोर गोटा छागल अछि यार पेट जे पुरई दबो ताकू मु लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा दान दे विभिन्न लोक आसिगिरी पहुंचले छेलटा केते खाइबो ता पेटटा पुरीबोनी कि दिन जाक ता खाइबा पई देले राज दरबार को जागिरी पहुंचले राजा लोक पाखरे कले पेट पुरीची ना हो मणिमा ये दिन जाक खाइ दिया पेट पुरी राजा कोन कले कोलिया घास नै छली मोर देश जीवा बडैया खाइया राजा कहले तमे कहउतले पूरा पेट पुरैछ ये तो पुणी खाउची पेट पुरीला केते बेले तमे लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा तो पाइबनी तमे दंडनीय हो पुणी आज्ञा आउ केते लोक आसिग्रिमती करिबे शेषर जने साधु आइले आज्ञा साधु 55 तू पळौछु पछुगु हम रूल करला कोन रूल करिवु साधु के लानी छी साधु प्रिय धुति क्षमा नमस्तेय समोचमेंद्रिय निग्रह ये विद्या सत्यम अक्रोध ये साधु धृति क्षमा दम स्थैर्य शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध साधु निकट में 10टा लक्षण थिले साधु ताकू सरलीकृत कर देले जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे ओ ये काम क्रोध लोभ एकाम क्रोध लोभ मोह हिंसा वर्जित जार देह एते लक्षण जार थाई स्वभावे वैष्णवटी से होचंती प्रकृत रे वैष्णव साधु नहीं
तेरे जड़े साधु आसिक राजा पाखे पहुँचले कहले आज्ञा आज्ञा मु आपणकर छागलर पेट पुराई देवी आपण मते दियंतु जो साधु जनक पहुँची गले आसिक कहले तमे साधु लोक तमे किमिति पेट पुराइबो छागल दादा कुआडे गलो राजा को घर इटा छुआवे छुआवे बदमाश ए राजा को घर कोडा को दादा अरे दरबार जियाई के भीतरे राजा छ राजा को निकट रे साधु जनक पहुंचले कहले मणिमा छागलटा मते दियंतु ता पेट मु पुराई दे मणिमा आपन से छागलटा मते दौनाती मुता पुरे देबी पेट तमे छागल पेट पुराई मते दौनाती तमे तो बाबाजी लोक तमे रहंती मठरे बाबाजी रहंती मठरे बाबाजी रहंती मठरे हां सोंती खटरे निद चली जाए तकिया बाटरे बाबाजी लोक तमे किमिति छागलर पेट पुराइबो ना आपण परीक्षा करना आपण मते करुणाती टेस्ट करुणाती माने परीक्षा और छागलटा को साधु जनक नेले अले काली प्रभात रे पेट पुराई की पहुंची ओ मलमा मते साधु जनक छागलटा को नै कि मठरे गोटा खुंटरे बांधी देले खुंटरे बांधी देले जोर के गोटा ज्ञानदासटा को धरि ज्ञानदास के जानि ज्ञानदास कोठु आसला कइलु ज्ञानदास शब्दटा बे नाही आज्ञा ये सब दंडमुक्त विद्यालय अंडा गुरुत विद्यालय सेते बेले सार कर जो ज्ञानदास बोले पाठटा यार होउनी तो ज्ञानदास बसी गले पाठ आसी से मार भय का प्रथम श्रेणी बंद करो बेतटा को धरले आज्ञा ये बाबाजी जनक ये जो छेलीटा को कोणिया घासटा को देखते आज्ञा जेमिति जुहा बढ़ेला आज्ञा से बेतरे बसैले छात काम होय आसो खाई खा ले कोलिया पुणी आज्ञा कोणिया घासटा को धरले छागल मुहरे देखेले छेली पाखे देखेले पुणी बेत बाड़े बसैले पहाड़ पुणी बारंबार जिते बड़े ये कोणिया घास देखले बारंबार बेतरा घात कले छागल शेष समय ये कोणिया घास को देखी मुह बुले गला कला मोर खाइबा कथा कले पेट पुरी किसी खाइबा पई देले नहीं तही पर दिन राज दरबार रे पहुंची गले मोइमा पेट पुरी छागल कले परीक्षा करना कले तमे तो ये किछि तो देई न ता पेट पिटी एक हिची तमे छागल पेट पुरैछो किंती मोइमा आपन परीक्षा करुनाती आपण परीक्षा करी देखन तो कोणिया घासटा को राजा धरले छागल मुह पाखरे इमती देखे जिमिति देखैछन तो जुहा बढ़ाइबो कोन साधु को चाहिलो साधु को चाहिला बेतवाड़ीटा को साधु धरि कि खाली इमती हलुछ छागल अनैला या कोणिया घास को अनैला बेतो मोटा को तळ को बुलेई ना कम खाइबा दरकार ताले देखिले ना मणिवा किमती पेट पुरी जी माय दंडु अले हो प्रकृत रे तत्वटा आज्ञा छागल की छागल होचे आज्ञा आसक्तिर प्रतीक छेलीटा आज्ञा जेते खाई थाउ आपण निश्चित से खाइबा पई जुहा बढेयो काइकिना सी होची आसक्तिर प्रतीक होची छेली प्रमाण जेतेबेले राम ठाकुर जीवे बन सुमंत रथरे बसैमा नहीं जाउची राज्य सीमा पारी कर देकी आसी जाई एतेबेले राज्य सीमा पारी कर देबा पई आज्ञा सुमंत नैति पहुंची गले एतिकी बेले घोड़ा गुडी को जो रथरे बंधाई थिले ब्रह्मवय पुरुष राम ठाकुर को जेतेबेले अनौचंती आज्ञा घोड़ा गुडी को आखिर थार थार लोतक बहुची आज्ञा प्रभु हमकु छाड़ी गिरी चली जिवे प्रभुंकर होची रमणीय मूर्ति राम ठाकुरंकर गोटे पद मुआणुछि गौड़िया वैष्णव कवि अभिमन्यु सामंत सिंह अभिमन्युकर गोटा पद केमितिका रूप से प्रभु रामंकर कलैया देखिले पति बहरती
ରାମଙ୍କର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ରମଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା ଏ ବ୍ରହ୍ମମୟ ପୁରୁଷ ରାମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଛଳ ଛଳ ନେତ୍ରରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଜମେ କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ଅନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ ନାଇଁ ଖାଲି ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟା କ'ଣ ରମଣୀୟ କିରେ ରୂପଟା ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ କଥା ପଦକରେ ତାଙ୍କର ଅମୃତ ଅଛି ଗଲେ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ କଥା ପଦକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି ଅମୃତ ଝରୁଛି ରମା ଉମା ପ୍ରାଣ ବିକିବେ ପଦେ ସଚିନ ରସିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦେ ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଛଳ ଛଳ ନେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁର ଡାକିଦେଲେ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଛି କଅଁଳିଆ ଘାସ ତମେ ନେଇ ଆସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯାଇ କଅଁଳିଆ ଘାସ କିଛି ନେଇ ଆସିଲେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜବଲୋଚନ ରାମ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଦେଇଦେଲେ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଫେରେଇ ଘାସ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାଜବଲୋଚନ ରାମ ଠାକୁର ଅନ୍ତର ହୋଇବ ନକୁ ତହିଁ ଚାଲିଗଲେ ସନ୍ଧି କଥା ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛେଳି ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆସକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଆସକ୍ତିର ବଶ ହୋଇ କଅଁଳିଆ ଘାସକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ସେଦିନ ଚାଲିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଝିଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନ ଏକ ମନୋଜୟୀ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁତ୍ରଟାକୁ ମା ସେଇଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଇଲେ କହିଲେ ଓ ଆସକ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ କଅଁଳିଆ ଘାସ ଖାଇବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଅନ୍ତର ହୋଇକି ଚାଲିବ ତେଣୁ ଏ ଅରଣ୍ୟରେ ଥିବା ଯାକରେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ଆହାର କରିବି ନା ଅନାହାରରେ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରତ ସାଧନ କରିବିଲେ ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ରତ ରହିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଅନିଦ୍ରା ରହିଲେ ଇଏ ଗୋଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ତେବେ କଥା ହଉଛି ଆସକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ଛେଳି ତେଣୁ ସତୀ ନାରୀ ଜଣକ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ବାଟମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଡାକିଲେ ମାଲୋ କରୁଣାମୟୀ ମତେ ଛାଗରଟେ ମୁଁ ବଳି ପକେଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଏତିକି ବେଳେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସତୀ ନାରୀ ଜଣକ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳା ସେଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯଦି ତୁ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ମୋ ପଦରେ ଯଦି ତୁ ବଳିଟେ ଅର୍ପଣ କରିବୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ କହିଲେ ମା କୋଉ ବଳି ଯୋଉ ବଳି ପ୍ରଥା କରି ସମାଜ ଆଜି ବିରୋଧ କରୁଛି ବଳି ଉଠିଗଲାଣି ମା ଆଉ ବଳି ନାହିଁ ଆଗ କାଳରେ ଆଜ୍ଞା ମହିଷୀ ବଳି ପଡୁଥିଲା ବୋଦା ବଳି ପଡୁଥିଲା ଏବେ ଆଉ ବଳି ନାହିଁ ତଥାପି ଦେବୀ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତା ବଳି ପ୍ରୟୋଜନ କହିଲେ ସାଧାରଣ ବଳି ନୁହଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବଳି ପ୍ରୟୋଜନ କହିଲେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଯଦି ମୋ ପଦରେ ତୁ ଗୋଟା ନର ବଳିଟେ ପକେଇବୁ ସେଇ ନରବଳି ଦେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବେ ନରବଳି କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସତୀ ନାରୀ କଲେ ସଂସାରରେ କୋଉ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ବଳି ପାଇଁ ପଠେଇବେ ଏ ପ୍ରକାର ବଳି ମୁଁ କେବେ ପାଇପାରିବି ନା ହେଲେ ସାଧାରଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଯାହା ସମସ୍ତ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ ଯାହା ଆଜି ଯେଉଁ କଲା ପରିବେଶ ହେଉଛି ଭଜନ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ତ ଖାଲି ଖାଲି ଗାଇବା ଯେ ପାଲା ଉଠେଇଲେ ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ତ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଉଠନ୍ତି ଲାଣ୍ଡୁ ଭାଇ ଆମ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ଆପଣ ତ ଯାହା ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଗାଁ ଗାଁଠି 50 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ତ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନଗତ ଖୁସି ହଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରୁହେ ଚାଲି
ଚାନ୍ଦମଣିର ଇଏ ଯୋଉ କମିଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ଯୋଉମାନେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ପୁରୁଣା ତ ଗଲାଣି ଆଜି ନୂଆ ଭାବରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛନ୍ତି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ପାଥେୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାରେ ଇଏ ଚାନ୍ଦବାଣୀର ଯୋଉ କମିଟି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଗଭର ହେଇ ବାହାରିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଯଦିଓ ସମ୍ମିଳନୀଟା ଆୟୋଜନ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କଥାଟା ହଉଛି ଶରଧା ବାଲି ଥାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଶରଧା ବାଲି ନାହିଁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ବାଲି ଅଛି ଏଠି ଶରଧା ବାଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଶରଧା ବାଲିରେ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଖୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାବଳୀ ଯାହା ହଉ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଯୋଉଟା ଲୁକାୟିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଏ ଭକ୍ତି ଭାବ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଚାଲିବ ଚାଲିବ ଆଣିବ ନାହିଁ 100 ବର୍ଷ ଆଣିବ 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ କହିଲୁ ଠିକ କହିଲି ନା ଭୁଲ କହିଲି ଚାଲୁଣିଆ ମାରୁଛେ ଆମେ ମଣିଷର ପରମାୟୁ କେତେ କହିଲି ଯୁଆଡେ ଧରିଲେ ବାଲି ଭୁଲ ହେଇଯିବ 100 ବର୍ଷ କହିଲେ ଆଜି ମୁଁ 60 ଧରୁଛି ମଣିଷର ପରମାୟୁ କେତେ ଗୁଞ୍ଜର ବିଶାସ ନରଗୁଞ୍ଜର ବିଶାସ ମଣିଷର ପରମାୟୁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା 120 ନରଗୁଞ୍ଜର ହସ୍ତିର ପରମାୟୁ 120 ବିଶାସ ଗୋରୁ 20 ଗୋରୁର ପରମାୟୁ ହଉଛି 20 ବର୍ଷ କୁଆ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ଜଣେ କୁଆ ଗୋଟା କୁଆ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ